जय जगन्नाथ फ्रेंड चैनल टी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबे देवे। गिरफ हेले पुष्पाराज वर्तमान टॉलीवुड जगत एक बड़ खबर सामना को आसी। गिरफ हेले सुपरस्टार अलू अर्जुन दल चकटार महिला मृत्यु मामलें गिरफ होती। पुष्पा 2 स्क्रीनिंग बेले दल चकटा होता हैदराबाद संध्या थिएटर रे पुष्पा 2 स्पेशल स्क्रीनिंग समय दल चकटार जड़े 35 वर्षीय महिला मृत्यु घटी एवं दुई जन शिशु आहत होते। यही मामलें वर्तमान अभिनेता हेफाजत में नि पुष्पा 2 द रूल रिलीज ठीक पूर्व दिन 4 डिसेम्बर रे हैदराबाद संध्या थिएटर रे पुष्पा 2 रो प्रीमियम देखा जाइतिला। अलू अर्जुन एवं रश्मिका मंदाना मध्य फिल्म प्रीमियम रे पहुंची थिले। यही खबर सुनी सुपरस्टार को देखा लगी हजार हजार संख्यार लोके सेठारे एकाठी होइतिले। यही समय रे दल चकटार महिला मृत्यु घटी। यही मामला पुलिस अलू अर्जुन एवं थिएटर प्रबंध विरोध में मामला रुजु करा जाइतिला। पुलिस मृत महिला रेवती परिवार अभियोग आधार में अलू अर्जुन एवं सिक्यूरीटी टीम एवं थिएटर प्रबंधक विरोध में चिकिड़ीपल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता धारा 105 एवं 118 अनुजाई मामला रुजु करा जाइछि। अलू अर्जुन यह घटना पर पीड़िता परिवार को सपोर्ट करते। दुर्घटना को नहीं दुख प्रकाश कर पीड़िता परिवार को आर्थिक सहायता करते। अलू अर्जुन पीड़िता परिवार को 25 लाख टंका क्षतिपूरण देवार घोषणा करते। परवर्ती 2024 रे T20 रो राजा किए? सूर्य कुमार यादव नुहे नंबर 1 खिलाड़ी जानतु किए? 2024 मसीह भारत T20 क्रिकेट अनेक सफलता हासिल करिछि। 17 वर्ष अपेक्षा पर 2024 रे पुणी थे T20 विश्व जिता साजिछि टीम इंडिया। तेबे यह पर दलर अधिनायक रोहित शर्मा सह वरिष्ठ खेलाड़ी विराट कोहली और रवींद्र जाडेजा अवसर घोषणा करिसेंति। तेबे एही वर्षर भारत क्यों खेलाड़ी T20 क्रिकेट सर्वाधिक रन हासिल करिसेंति? सर्वाधिक रन हासिल करिबारे सूर्य कुमार यादव को पछरे पकाइछन्ति स्टार क्रिकेटर तिलक वर्मा। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष T20 सीरीज रे लगातार 2टी शतक हासिल करी दमदार प्रदर्शन करिसेंति तिलक। मात्र 5टी मैच रे तिलक सर्वाधिक रन हासिल करी तालिका रे निज स्थान पक्का करिसेंति। 2024 रे तिलक 102 हार रे मोट 306 रन करी टॉप 5 रे रहिसेंति। हार्दिक पांड्या रोहित पर T20 अधिनायक भाव में खूब आगे रही स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, किंतु गंभीर कोच हवा पर सूर्य कुमार यादव यही पद पाई। तेबे हार्दिक निज बैटिंग रे कमाल करी देखाइबारे सफल होइछन्ति। टीम इंडिया पई बेस्ट फर्निचर भूमिका रे से विस्फोरक बैटिंग करिछन्ति। 2024 मसीह हार्दिक मोट 352 रन करी तालिकार चतुर्थ स्थान दाखल करिछन्ति। रोहित शर्मा T20 विश्वकप पर यही फर्माट्र विदाय नहीं सारी रोहित शर्मा, किंतु सर्वाधिक रन हासिल करने तालिका से एबे भी टॉप रे 5 रे स्थान पाई। रोहित 2024 रे 378 रन करी तृतीय स्थान रे रही। सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया अधिनायक तथा मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव यही तालिकार द्वितीय स्थान अधिकार कर। 2024 मसीह 429 रन करी सूर्य कुमार यही स्थान रे रही। संजू सैमसन रोहित को अवसर पर टीम इंडिया संजू सैमसन को नुआ ओपनर भाव में दायित्व देछि। तेबे ओपनिंग करने बेले सारा दुनिया देखी संजू सैमसन 2.0 2024 रे से खूब कम मैच खेली बेले शेष 5टी मैच रे तांकर प्रचंड रूप देखा मिली। यही 5टी मैच रु 3टी शतक सह मोट 436 रन संग्रह करिसेंति सैमसन। यह सहित समस्त को पछरे पकाई तालिकार शीर्ष स्थान कब्जा करिबार से सफल होइछन्ति। परवर्ती अपडेट खाद्य जोगाण मंत्री सूचना पठाणी सामंत जन्मस्थान नयागढ़ रे स्थापन हेब एक प्लानेटारियम। नयागढ़ को नहीं आसीछि एक बड़ खबर। पठाणी सामंत जन्मस्थान नयागढ़ रे स्थापन हेब एक प्लानेटारियम। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एने सूचना देइछन्ति। एथि सहित 6 कोटी टंका व्यय साइंस पार्क प्रतिष्ठा हेब। गणित विश्वविद्यालय एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनोमी सेंटर निर्माण हेब बोली मध्य मंत्री सूचना देइछन्ति। नयागढ़ रे
ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ହାରାହାରି 58,000 ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବାକୁ ଗଲେ 80,000ରୁ 1,30,000 ଭାରତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିୟନ ଡେଡ୍ ଷ୍ଟଡି 2020 ମୁତାବକ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ହାରାହାରି 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେହିପରି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲାର ଏପରି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ସରକାର ସାପ କାମୁଡ଼ାକୁ ସୂଚିତ କରି ନୋଟିଫିଏବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କାଟାଗୋରୀର ସାମିଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ସୂଚନା ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନୋଟିଫାଏବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମା, HIV, କଲେରା, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଗୁଗେଶଙ୍କୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଗୁଗଲ। ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା ଡୁଡଲ। ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଡି ଗୁଗେଶ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚୀନର ଡିଙ୍ଗ ଲିରେନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଗେଶ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚମ୍ପିଆନର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଇତିହାସ। ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ ସାଜିବା ପରେ ଗୁଗେଶଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟିଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଏହି ତାଲିକାର ସାମିଲ ହେଉଛି ଗୁଗଲ। ଗୁଗେଶଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡୁଡୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୁଗେଶଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି ଗୁଗଲ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚେସ୍ ଚମ୍ପିଆନ ପାଲଟିଥିବା ଗୁଗେଶଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି ଗୁଗଲ।